आदाब नाज़रीन, आज हम यहाँ भटकल में मौजूद हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे साथ बड़े जानी मानी हस्ती यहाँ पर भटकल के मौजूद हैं, जिनका नाम मोहम्मद मोहसिन शाह बंदरी है, जो एक भटकलिस्ट वेबसाइट चलाते हैं और साथ ही में उर्दू ऑडियो एक ऐप भी चलाते हैं। जानते हैं उनसे कि यह ऐप किस तरीके से काम करता है। जी। अस्सलाम वालेकुम। ये उर्दू ऑडियो ऐप जो है उसकी शुरुआत जो है ऑलमोस्ट 2003 से हुई थी और स्टार्टिंग में हम लोग एक छोटी सी वेबसाइट कम्युनिटी कैरियर काउंसलिंग के लिए और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए 2003 में शुरू की थी। और उस वक्त तो इंटरनेट की शुरुआत थी और इतने सारे वसाइल भी नहीं थे और हर आदमी के पास इंटरनेट नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम लोगों ने ये काम शुरू किया। उस वक्त मैं दुबई टीवी में काम करता था और इंटरनेट रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड, डिजिटल कंटेंट वगैरह क्रिएट करने की टीम मेरे अंडर थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मालूम हो गई और मैंने उर्दू ऑडियो और भटकलिस की टीम को इसकी मालूमात फ़राहम की और हमने एक काम शुरू कर दिया। इससे हमारी शुरुआत हुई। जी, जैसे कि आप ऐप के बारे में बताया कि शुरुआती इक़्तिदार में, और ये ऐप मतलब किस किस शोबे में और किस किस कैटेगरी में है मतलब। हमारा मेन मकसद उर्दू को प्रमोट करना था और इस्लामिक लिटरेचर को दुनिया में पहुंचाना था। ज़ख़ीरा तो बहुत है और हर जगह बिखरा हुआ, और पुराने मवाद जो थे वो ऑडियो कैसेट्स टेप रिकॉर्डर में महफूज रहते थे। और प्रॉब्लम ये था, ऑडियो कैसेट्स जब पुराने हो जाते हैं तो या तो टेप कट जाता है या फंगस आ जाता है और ऑडियो मिट जाती है। उसका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो दुबई टीवी में हमारी टीम जो काम कर रही थी इस सिलसिले में, उसका फ़ायदा उठाते हुए अब्दुल मतीन मुनीरी साहब को इसकी तालीम दे दी और उनको इसके बारे में सिखाया, जिससे उन्होंने अपने पूरे पुराने ऑडियो कैसेट्स को डिजिटल MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने जो मवाद हमारे पास जमा हुआ था वो सालों साल हम अपलोड कर सकते हैं और बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास जमा हो गया है। उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल पोइट्री है, स्पीचेस है, हमदो नात है, डिफरेंट सेक्शंस में हमने उसे अलग अलग करके शाये करना शुरू कर दिया। और हम ये चाहते थे कि ये मटेरियल एक साथ हम देना नहीं चाहते थे, तो हमने एक पॉलिसी बनाई कि हम हर हफ्ते सिर्फ 5 ऑडियो जो है अपलोड करेंगे और हर जुम्मा को भटकल की जितनी जुमा मसाजिद हैं उनके खुतबात जो है हम लोग ऑनलाइन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हुआ, आवाम ने उसकी बहुत पजीराई की, इससे हमारी हिम्मत बढ़ गई और हमने एक काम को आगे बढ़ाते हुए बेंगलुरु से सिटी जामिया मस्जिद और शाकिरुल इस्लाम की ईदगाह मस्जिद का खुतबात जो हमारे साइड में आने लगे। फिर उसके बाद लंदन से भी शाये होने लगे हमारे खुतबात, और चेन्नई से भी मौलाना फैयाज साहब का खुतबात हमारे साइड में आते हैं। अभी हमारी साइड में मोर देन 6000 ऑडियोज़ और 500 से ज़्यादा उलमा हज़रात के ऑडियोज़ मौजूद हैं जो आप उनकी आवाज़ में सुन सकते हैं। एक कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए जिससे आपको मतलब तारीफ़ मिली हो या किसी को नॉलेज मिला हो दुनिया भर से, जो आपके नॉलेज में हो। हमारे भटकल के एक ख़तीब हैं मौलाना अब्दुल बारी नदवी। वो उम्रे के लिए रमज़ान के महीने में हरम में बैठे हुए थे। उनके खुतबात हमारे साइड में 500 खुतबात हैं अब्दुल बारी नदवी बोल के। हरम में काबा के सामने स्टेयर पे नीचे सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। एक बुज़ुर्ग आदमी उनके पास आके असर की नमाज के बाद आके बैठ गए। बातें शुरू हुई, उन्होंने अपना तारुफ़ किया कि आप वो कनाडा में सेटल हैं, ओरिजिनल पाकिस्तानी हैं।
پھر جب ان کی باری آئی تو انہوں نے میں بھٹکل سے ہوں بول کے بول دیے. جب یہ بھلا بھٹکل سے ہوئے بولتے ہی وہ بزرگ شخص نے کہا کہ میں بھٹکل کے ایک خطیب کی آڈیو کینیڈا میں ریگولر سنتا ہوں اور اس کا مجھے انتظار رہتا ہے, اور ان کا نام ہے عبدالباری ندوی. چونک گئے, لیکن وہ کون سی زبان سے اپنا نام لیں گے؟ یہ واقعہ انہوں نے اپنی ہر اسپیچ میں جدھر جدھر گئے, دمام گئے, دبئی آئے, بھٹکل میں تذکرہ کیا. ایک بار وہ بھٹکل میں بیٹھے ہوئے تھے, بھٹکل اس کا ایک فنکشن چل رہا تھا, وہ گیسٹ تھے ہم اسٹیج پہ. جب ان کی تقریر کا وقت آ گیا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے بولا ہم محسن کو کمپیوٹر محسن بولتے ہیں, اور ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کیا کرتا ہے, ہمیں صرف اس کی انگلیاں کی بورڈ پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کی ٹیم آ کے ہماری آڈیو ریکارڈ. لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا میں کہاں ہوں, جامعہ مسجد کہاں ہے, کینیڈا کہاں ہے, حرم کہاں ہے, اور اس بندے کا ذکر خیر وہاں پہ ہوتا ہے. یہی تعلیم کا نتیجہ ہے. انہوں نے تقریر میں یہ کہا. اور دوسرا انسیڈنٹ جو ہے, جدھر جدھر ہماری مجالس ہوتی ہے, دینی مجالس بیٹھتے ہیں, وہاں پہ فار ایگزامپل نیوزی لینڈ ہے, وہاں سے مجھے ایک ای میل آیا. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم جو ہے ہماری مجالس میں آڈیو کیسٹس دیتے تھے, جب سے یہ سائٹ آئی ہے ہم صرف اس سائٹ کا نام چٹی میں لکھ کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ہمیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے, اس کا وقت نہیں ہے ابھی. جی, یہ ایپ جو ہے تقریباً آپ نے کہا کہ 2003 سے بنا, تو ابھی تک کتنے اس کے ایپس کے ڈاؤن لوڈس ہیں, اور یہ ایپ ہزاروں میں ہو گئے ہیں. ہم اس کا نہیں کرتے, ہم اس کی زیادہ پبلسٹی نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ زیادہ پاپولر ہمارا مقصد یہاں پہ تبلیغ ہے اور مواد کو لوگوں تک پہنچانا ہے. جب زیادہ شہرت بڑھ جاتی ہے تو گورنمنٹ کی نظر اس پہ آ جاتی ہے. ہم زیادہ فنکشنز بھی نہیں کرتے, صرف ایک فنکشن 2017 میں بنگلور میں کیا ہوں. ہمارا مقصد عوام علماء حضرات جب یہ ہماری وزٹ کرتے ہیں ہماری سائٹ کو یا ہمارے ایپ کو دیکھتے ہیں, ان کا تذکرہ وہ لوگ خود اپنی تقاریر میں کرتے ہیں, اس سے ہماری پبلسٹی ہو جاتی ہے. آج آپ گوگل سرچ انجن میں جا کے صرف اردو آڈیو ایپ کا تذکرہ کریں گے, ٹائپ کریں گے, تو آؤٹ آف 20 to 25 ملین ہماری سائٹ ودن 5 میں آ جاتی ہے. ایک اللہ کی دین ہے. پلے اسٹور میں جا کے آپ اردو اسپیس آڈیو ماریں گے تو آپ کو ہمارا ایپ جو ہے ودن 5 آ جائے گا. یہ اللہ کی دین ہے. جیسے کہ ینگ طبقہ ہے, نوجوان جو ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس ایپ کے ذریعے سے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ایک بری چیز ہے. ایسی بات نہیں ہے. چاقو سے دونوں کام ہوتا ہے, خون بھی ہوتا ہے, اصلاح بھی ہوتی ہے. انٹرنیٹ بھی ایک ایسی چیز ہے, اگر اسے ہم ایک کنٹرول انداز میں نگرانی کے تحت بچوں کو دی جائے تو ایک بڑا ذخیرہ ہے, اور یہ اس سے جو ہے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نوجوانوں کو اچھے انداز میں تربیت کریں اور اپنی نگاہ کے سامنے ان کو انٹرنیٹ پرووائڈ کریں, اور اس سے پرہیز کرے کہ بچہ جو ہے اکیلا کمرے میں یا کلوز انوائرمنٹ میں انٹرنیٹ اسٹاپ کر دے.